What's up guys? May ituturo pala ako sa inyo. Yan. Kung paano papalitan ang secret question sa Crossfire. Crossfire. Yan. Yan. Intro muna tayo. Okay guys, una nating gagawin for first step, yan, dapat may ID kayo. Yan, example, ito, ID. Yan. Tapos, dapat may cellphone kayo or camera, yung malinaw. Yan. Una guys, pipicturean nyo sa harap at sa likod. Yan. Pangalawa, ISO. Dapat may ISO kayo or birth. Yan. Tapos, picturean yun din sa harap. Dapat yung klaro yung pangalan nyo guys at birth date, pangalan ng magulang nyo. Yan. Yan lang muna guys. Tapos, pupunta tayo sa Game Club. Yan. Dapat may Google account kayo guys. Yan, dito na tayo sa Game Club. Naka-sign in na po akong Google ko. Yan. Punta kayo dito sa support. Support. Ang lag mo, support. Support guys. Yan, sa Game Club. Dito tayo Uy, wag kang mag-lag. Uy. Huwag kayong maniniwala sa ngayon guys. Maraming scammer ngayon guys. Yan. Nakapasok na tayo guys. Yan. Tapos guys, bababa lang tayo. Makikita nyo yung account retrieval. Tapos guys, makikita nyo dito yung how to recover my account, how to take a perfect ID and requirements for the authentication. Tapos secret answer and question. Yan guys, click nyo yan guys. Secret answer and question recovery process. Yan, click nyo. Ayan, makikita nyo dito guys. Secret answer and question recovery process. Yan, basahin nyo lang guys. Tapos makikita nyo sa baba. Yan. There are some our secret question that you can choose from. Yan. Yan guys. Kung magpapalit kayo ng secret question, dapat ganito lang. Yan lang yung nakalagay. Hindi kayo pwede gagawa ng sarili yung secret question. Yan. Tandaan nyo yan guys. Dito lang kayo magkukuha. Tapos, bababa lang tayo. Yan. Nakikita nyo yan guys. Submit a request. Yan. Click nyo yan guys. Malag po guys sa cellphone. Malag. Yan. Dito na tayo sa submit a request. Yan. Unang gagawin guys dito sa taas. Yan. Secret question and answer recovery process. Yan. Yan isulat nyo guys. Pangalawa dito sa category change secret answer. Uy, iyon. Change secret answer. Yan lagay nyo guys. Tapos username nyo. Username. At tayo. Wow. Okay. Oh, ganyan. Username. Tapos, IGN nyo guys. Ano IGN nyo? Lagay nyo lang. At yan, na lang. Tapos, first name nyo guys. Kung ano yung nakapangalan sa CF nyo. Sa info. Dapat nakapangalan nyo rin. Para para sure na mapalitan. Yan. Dito. Pangalan at apelyido. Yan. Lagay nyo yan guys. Tapos dito sa birth date. Lagay nyo yung birth date nyo.
1995. Tapos September 9. Yan. Sit. Yan guys. Dito sa description guys, kayo na bahala kung ano ilalagay nyo. Yan. Sample lang po to. Yan. Gusto ko palitan question and answer po. God bless po, GM. God bless. Yan, para matouch naman yung GM guys. Tapos dito sa baba guys, i-check nyo lang yan guys. Make sure to read it. Yan. Tapos guys, dito sa baba makikita nyo may add file. Yan, click nyo yan guys. Tapos yung sinasabi ko kanina na mag-picture kayo ng ID back to back at inisto. Dito nyo ilagay guys. I-attach nyo dito. Picture at ID nyo at iniso. Submit nyo lang guys. Submit. Yan. Pag submit nyo guys, bukas sa ganitong oras tingnan nyo yung Gmail or dito sa Sindis. Makikita nyo guys, magre-reply na yung GM. Ganito yung reply. Pakita ko sa inyo guys. Ayan. Ito guys. Yan. Good day. At tayo. Yan. Nakikita nyo guys. Ayan. May sila dito. Takaran. We need you take a moment and send us a request below. Yan. Number 1. ID and document should be held close to your chest or face. And number 2. On the blank piece of white paper, write to this date your ticket number with one of the documents presented. Yan guys. Yan na yung i-reply ni GM sa inyo kapag na-send nyo na yung ID at in-ISO nyo. Yan. Tapos yan. Paano ba gawin to guys? Ay papakita ko sa inyo. Yan. Ganito lang guys. Dapat yung mukha nyo yan. Yan. Mukha ko yan guys. So, dapat yung ID nyo. Government ID or kung nag-aaral pa kayo, pwede pa. Yun sa ID nyo sa pag-aaral. Tapos dito yung secret request number guys. At lagay nyo yung date kung kailan yun nag-reply yung GM. Yan. Ganun lang kadali guys. Dito, paper to guys. Sulat nyo dito. Tapos yung sa kabila ID. Tapos, isend nyo lang yan sa kay GM. Yan. Yan guys. Ayun guys. Kapag mag-reply yun dito guys. Dito kayo sa baba guys. Yan. Kapag mag-send sa inyo dito ID. Tapos ayun. Create follow up. Yan guys. Tapos guys, i-attach nyo yung file na nakaselfie kayo with request number. Yan. Tapos i-submit nyo ulit guys. Pag submit nyo, bukas ulit sa ganitong oras tingnan nyo yung Sindis. Magre-reply ulit si GM. At ganito na ang reply niya guys. Ayan. Oh. Thank you for giving all these documents. Ayan. Fill the necessary information. Yan guys. Yan yung i-reply ni GM. New secret question, new secret answer. At tapos guys, kapag yan na yung na-send sa inyo, punta kayo ulit dito sa create a follow-up. Yan. Tapos, andun sa description guys, sa baba, magsulat ulit kayo. Isulat nyo lang to. Yan. Isulat nyo yan, secret question, yung secret answer. Ganyan yung forma guys. Tapos, nyo siya. Ilagay nyo siya sa dulo yun. Dito yung gusto nyo yung secret question, ilagay nyo dyan. At yung secret answer, ilagay nyo din dyan. Yan. Ganyan lang po kadali guys.
Dapat dito sa secret answer guys, 20 pababa lang po siya. Letter. Walang ibang na symbol. Letter lang. Yan. At yung sa new secret question guys, yung pinapakita ko kanina, yun lang yung pwede nyo gamitin. Hindi kayo gagawa ng sarili nyong question. Okay guys? Tapos guys, pag natapos nyo na to, yan, pag nasulat nyo yan, isubmit nyo ulit. At bukas ng ganitong oras din, tingnan nyo. At magre-reply na ulit yan si GM ng ganito ulit guys. Tapos nakalagay na yung pangalan nyo, yung answer nyo at yung ipinapalagay nyo na secret question at yung answer. Yan, okay na yan guys pag magre-reply na si GM ng ganyan. Tapos tingnan nyo lang sa nyo, sa account info kung napalitan niya. So, ganyan lang po kadali guys. Sana nasundan nyo kung paano. At maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Nuts Tayo. At sa may gustong mag-request guys kung mag-retrieve or mag-comment lang kayo sa baba. Maraming salamat. Peace out.